جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں ہوں آج آپ کے ساتھ حافظ شہباز۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بیٹا جی روٹین کے مطابق آج بھی آپ کے لیے لے کر آیا ہوں کامیابیوں کے سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے۔ بیٹا جی آج کا جو ہمارا ویڈیو لیکچر ہوگا اس میں جو آپ سے میں باتیں شیئر کروں گا بیٹا وہ ہے اردو کا بورڈ پیٹرن۔ بیٹا یہ اردو کا جو بورڈ پیٹرن ہے اس میں پیراگراف کی تشریح کرنے کا طریقہ بورڈ پیٹرن کے مطابق، حصہ نظم کے اشعار کا بورڈ پیٹرن کے مطابق تشریح کرنے کا طریقہ، اور حصہ غزل کے اشعار کی تشریح کا بورڈ پیٹرن کے مطابق۔ بیٹا جی آج میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، تو توجہ سے بات کو سنیے گا۔ ہاں یاد ہے بیٹا جی میرے چینل کو سبسکرائب تو کر دیا ہوگا نا؟ جی شاباش، زبردست۔ انشاءاللہ بیٹا جی میرے جلدی سے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو 49 کروڑ کا فائدہ بھی ہوگا۔ اور ہاں بیل آئیکن ضرور کیجیے گا، وہ کرنا نہ بھولیے گا۔ لائک تو آپ ایسے ہی کرتے ہیں تو، اور اس کے علاوہ فالو بھی کیجیے اور اچھے کمنٹس بھی کیجیے گا۔ تو بیٹا جی لیٹ گیٹ سٹارٹ ویڈیو، تو توجہ سے بات کو سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا جی آج میرے پاس ہے پہلی چیز پیراگراف کی تشریح۔ پیراگراف کی تشریح جی بیٹا جی توجہ سے۔ بیٹا جب ہم نے سوال اوپر لکھ لیا، مثال کے طور پہ ہمارے پاس یہ کویسچن پیپر میں سوال ہے، سوال نمبر ہے مثال کے طور پہ تیسرا، سوال نمبر 3 ہے۔ بیٹا جب ہم نے یہ بات بتا دی کہ سوال نمبر 3 ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس بیٹا جی جو عبارت ہوتی ہے نا سوال کی جو لائن ہوتی ہے، مثلا کہ درج ہے پیراگراف کی تشریح کریں، خط کشیدہ الفاظ کے معنی بتائیں، اور یہ سبق کا عنوان ہے، مصنف کا نام۔ بیٹا یہ جو پوری تحریر ہوتی ہے نا، یہ آنسر شیٹ پر نہیں لکھنی ہوتی، یہ لکھنا نہیں ہے، یہ لکھنے کی غلطی نہیں کرنی بیٹا، یہ ایسا نہیں کرنا۔ ہاں ہم نے لکھ لیا سوال نمبر 3، بیٹا اس کو ہم نے انڈر لائن کیا۔ انڈر لائن کرنے کے بعد بیٹا ہاں ہم یہاں اتنا ضرور بتا دیں گے اقتباس کی تشریح۔ بیٹا جی جب ہم نے یہ بات بتا دی اقتباس کی تشریح، ہم نے اس کو انڈر لائن کیا، اور اس کے بعد بیٹا ہم نے کی بنانی ہے، مطلب ہمارے پاس جو پیراگراف دیا گیا ہمیں تشریح کرنے کے لیے، اس پیراگراف کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ تھا ہم نے اس کے شروع کے 2-3 لفظ لکھ دینے۔ مثال کے طور پر ہم نے کامیابی، اب یہ آگے ہیش، اب اسی پیراگراف کے جو آخری الفاظ ہے 2-3 آپ وہ لکھ دیں، مثلا لاسٹ پہ آ رہے ہیں آگے بڑھنا ہے۔ بیٹا یہاں تو بات سمجھ آئی جی؟ آگے دیکھیے گا، آگے ہم نے یہ لکھنا ہے، سب سے پہلے لکھنا ہے حوالہ متن۔ حوالہ متن لکھا بیٹا جی، پھر اس کو ہم نے انڈر لائن کیا اور آگے رابطہ کی علامت لگا دی۔ ہم نے لکھا حوالہ متن۔ حوالہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حوالہ کا مطلب ہوتا ہے ریفرنس۔ ریفرنس کس چیز کا؟ کہ جو متن ہے، متن کا مطلب سبق، جو آپ کو تشریح کرنے کے لیے پیراگراف دیا گیا ہے، سوری بیٹا جی، تشریح کرنے کے لیے جو پیراگراف دیا گیا ہے، جو سبق دیا گیا ہے، انہوں نے پوچھا ہے حوالہ، اس کا ریفرنس۔ ریفرنس میں 2 چیزیں بتاتی ہیں۔ پہلی چیز ہمارے پاس آئے گی وہ متن جو ہے وہ کس سبق سے لیا گیا، مطلب ہوا سبق کا عنوان، اور اسی ریفرنس میں ہمارے پاس دوسری جو چیز ہے جو سبق کا عنوان ہے، اس کا مصنف کون ہے، ہم کہتے ہیں مصنف کا نام۔ حوالہ متن میں حوالے کا مطلب ہے ریفرنس،
मतन वो जो सबक दिया जाता है, जो तशरीह की जाती है जिस पैराग्राफ की, हवाले में दो चीजें आती हैं कि रेफरेंस थी कि किस सबक से वो पैराग्राफ दिया गया और उस सबक का मुसन्निफ कौन है। तो बेटा जी जब हमने लिख दिया हवाला मतन, उसके बाद हमने जहां राबता की अलामत लगाई, तो बेटा यहां इस जगह हम लिखेंगे सबसे पहले सबक का उन्वान। सबक का उन्वान बेटा याद रखिए, सबक का उन्वान आगे राबता की अलामत है और आगे हम लिख देंगे जो सबक का उन्वान होगा हमने आगे वो लिख देना है, आगे हमने वो लिख देना है। सबक का उन्वान, इसी के नीचे दूसरी चीज हम लिखेंगे वो है मुसन्निफ का नाम। यहां भी राबता की अलामत, ये उसी के आगे आ गया मुसन्निफ का नाम। सॉरी बेटा जी, सबक का उन्वान, मुसन्निफ का नाम। बोर्ड पैटर्न के मुताबिक बेटा जी एक नंबर इसके, एक नंबर इसके। सबक का उन्वान एक नंबर उसका, मुसन्निफ का नाम एक नंबर इसका। बेटा दूसरी चीज हमने हवाला मतन की सीध में यहां हमने हेडिंग देनी है खत कशीदा, खत कशीदा अल्फाज के मानी, खत कशीदा अल्फाज के मानी। इसको बेटा जी हमने अंडरलाइन कर लेना। इसके आगे भी हमारे पास ये राबता की अलामत लग गई और उसके बाद बेटा जी हमने लिखना है अल्फाज, और इस सिर्फ आ जाएगी हमारे पास मानी। अब बेटा ये जो चीज है हमने दरमियान में लाइन लगा लेनी। अल्फाज 3 है, 4 है, इधर अल्फाज आ गई बेटा ये उसके मैंने मानी लिख दिए सामने। आंखें बंद करके देखिएगा, ये मैंने इधर अल्फाज लिख दिए, इधर मानी लिख दिए। बेटा ये आंखें बंद करके देखिएगा, ये जो मैंने स्टार लगाई है स्टार नहीं है, ये अल्फाज है और उसके मानी है। ठीक है, आंखें बंद करके देखिएगा। अभी नहीं, अभी नहीं, सच में आंखें बंद कर ली, अल्लाह की बंदो क्या हो गया, अभी नहीं, आफ्टर द लेक्चर। ठीक है, आफ्टर माई वॉचिंग वीडियो फिर इंशाल्लाह आपको ये अल्फाज लिखे नजर आएंगे जो कि स्टार थे जी। उम्मीद बात समझ आ गई होगी। अब बेटा जी ये जो अल्फाज पानी है बोर्ड पैटर्न के मुताबिक नाइन्थ क्लास में बेटा जी 3 अल्फाज होते हैं, हर एक का एक नंबर है, हर एक का एक नंबर है। और 10th क्लास के मुताबिक बेटा जी 10th क्लास में ये 4 अल्फाज पानी होते और आधे आधे नंबर होते हैं जी, आधा आधा नंबर, कुल 2 नंबर होते हैं। और 9th क्लास के एतबार से इनके ये बेटा जी 3 नंबर हो गए, 3 नंबर हो गए। एक सबक का उन्वान, दूसरा मुसन्निफ का नाम, और ये 2 और इनके साथ ही शामिल हो गए 3, ये 5 नंबर हो गए बेटा जी। 10th क्लास के मुताबिक 10th क्लास में सबक का उन्वान, मुसन्निफ का नाम बेटा जी आधा नंबर, सबक का उन्वान आधा नंबर, मुसन्निफ का नाम, और आधे आधे नंबर के 4 अल्फाज पानी होते हैं, 2 ये हो गए बेटा, 1 नंबर ऊपर हो जाते हैं और 2 नंबर ये 3। और 9th क्लास के मुताबिक बेटा जी सबक का उन्वान 1 नंबर उसका, मुसन्निफ का नाम 1 नंबर उसका, और 3 नंबर होते हैं अल्फाज के मानी। उम्मीद है बेटा यहां तक बात समझ आ गई होगी। लेट्स सी आगे बेटा जी खत कशीदा अल्फाज के मानी की सीध में नीचे हमने हेडिंग देनी है तशरीह। इसको बेटा ये तशरीह लिखी की अंडरलाइन किया हमने, यहां तफसीरिया की अलामत लगा दी। बेटा ये जो है इसको क्या कहते हैं, तफसीरिया की अलामत। तफसीरिया की अलामत, ये अलामत बेटा कहां होती है, जहां डिटेल रिक्वायर होती है, जहां तशरीह करना मतलूब होता है, जहां तफसील से लिखना बयान करना मकसूद होता है। तो बेटा जी अब तशरीह की बात कर रहे हैं, तो तशरीह में बेटा जी जहां से यहां हमने शुरू किया, तो बेटा ये हमारी तशरीह चलेगी। बेटा जी जहां हमने तफसीलिया की अलामत लगाई, तफसीलिया की जो हमने अलामत लगाई इसी के आगे से स्टार्ट करेंगे। लेकिन फिर ऐसा नहीं है कि तशरीह के नीचे वाली ये जो स्पेस है ये सारी इसको हम ऐसे ही छोड़ते जाएंगे और इधर इधर ही लिखते रहेंगे। नहीं बेटा ये गलती नहीं करनी, ये मिस्टेक नहीं करनी।
हाँ स्टार्टिंग तफसीरिया की अलामत से उसके आगे से करेंगे, उसके बाद दूसरी जो लाइन तशरीह के नीचे से, तशरीह के नीचे से, तशरीह के नीचे से भी इसको लिखते लिखते इंशाल्लाह बात को हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। उम्मीद है बेटा जी यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो बेटा जी तशरीह जो हमने करनी है पैराग्राफ बना के करनी है। तशरीह कैसे करेंगे हम बेटा जी, पैराग्राफ बना के तशरीह की जाती है। पहला जो पैराग्राफ होता है बेटा जी वो तकरीबन 3 साढ़े 3 लाइनों का होता है, और अगला जो दूसरा पैराग्राफ होता है तकरीबन वो 5-6 लाइनों का होता है, और जो तीसरा पैराग्राफ होता है बेटा जी वो फिर 4-5 लाइनों का होता है। इस तरह बेटा जी बढ़ते चले जाएंगे इंशाल्लाह तो मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। तो 9th क्लास के बोर्ड पैटर्न के मुताबिक तशरीह के यहाँ 5 नंबर है, 5 नंबर ऊपर होंगे थे। एक सबक का उन्वान, दूसरा मुसन्निफ का नाम, 3 अल्फाज मानी के 5 और 5 तशरीह के। और 10th क्लास के मुताबिक बेटा जी इस तशरीह के 2 नंबर है, 2 नंबर ऊपर हुए थे, सबक का उन्वान और मुसन्निफ का नाम आधा आधा 1, और 4 अल्फाज के मानी आधा आधा 2 वो होगी, 2 और ऊपर 1 3 और 2 ये 5 नंबर इस तरह होंगे। तो हाँ, और हाँ लास्ट में बेटा ये बताते चलो बोर्ड पैटर्न के मुताबिक आपने जो इसकी तशरीह करनी है 1.5 से 2 सफा, 1.5 से 2 सफे हर सूरत होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है बेटा जी यहां तक बात समझ आ गई होगी। सॉरी बेटा जी, बेटा ये मैंने 9th और 10th की जो इक्तिबासात की तशरीह के हवाले से आपके सामने डीपली बोर्ड पैटर्न सारा मैंने आपसे जिक्र किया, शेयर किया। और जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है उनकी उर्दू के हवाले से इंशाल्लाह बेटा ये वो थोड़ा यहाँ डिफरेंट है, क्योंकि उसमें सियाकुस्बाक भी आता है और उसमें कोई हर किसी अल्फाज के माने नहीं आते। वो इंशाल्लाह मेरी अगली जो वीडियो होगी इंशाल्लाह बेटा जी उसमें मैं अलग से इंशाल्लाह वो जिक्र करूंगा। अभी ये 9th 10th का इक्तिबास की तशरीह का जो बोर्ड पैटर्न था तफसीर से बेटा मैंने आपके सामने शेयर किया है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और बेटा जब आप इसके मुताबिक चलेंगे इंशाल्लाह आप 100%